Je suis Claudia Ngoa, coordonnatrice des Smart Hub Kivu. Smart Hub Kivu, c'est une ASBEL qui accompagne les jeunes et les femmes à la création des activités génératrices de revenus et la création d'entreprises. Au constat des mouvements des populations occasionnés par les guerres dans le Nord Kivu, nous nous sommes clairement penchés sur la question des déplacés des guerres. Évidemment, l'aide humanitaire est là, mais il y a d'autres problèmes d'ordre psychologique qui peuvent être pensés avec une participation active à sa propre survie. C'est en ce sens que nous avons commencé le projet d'autonomisation et résilience socio-économique qui encadre les ménages des déplacés des guerres. Kwa majina ni Mwenyemari Shukuru, nikiwa presidente wa Tuungane. Shie tulikamata uamuzi wa kuanza kuunda vikundi vya kujitegemea juu shie bakimbizi tuko na maprobleme mbalimbali zenye ziko tofauti mwa hii ngambi. Tunapataka ndio msaada hatuiwezi wekea, ni kukula tunamaliza na hatutaiwa kama kesho tunawezi kuwa na shida fulani. Tulianza aveke yetu nia yayo ilikuwa ni kujitegemea. Kama unawezi kuwa hauyapata msaada, unawezi pata himakuta kidogo mule mukese kwenye huko mukikundi inakusaidia na jamaa yako. Shida zenye tunaenda tunapata ni juu pato ya kuanzisha pato yetu ingali chini sana, ni ya kidogo sana paraporo na vikundi vyenye tunaenda unda. Dans le cadre de ces projets, nous avons commencé avec les potagers que nous avons mis en place à Mugunga, où nous avons aménagé des potagers qui ont occupé quelques ménages. Mais après, nous avons étendu les activités jusqu'à la création des activités génératrices de revenus. Grâce à cela, nous avons pu commencer les associations villageoises d'épargne et de crédit pour faciliter et permettre aux femmes non seulement de diversifier leurs activités, mais de recourir à des petits crédits en cas de besoin. Il y a des moments de manque dans les camps des déplacés qui font que ces familles, ces femmes, ces jeunes et ces enfants se lancent dans des activités peu recommandables. Dans différents témoignages que nous avons reçus de familles déplacées de guerre, c'est que les adolescents et les jeunes se lancent dans les violences sexuelles dans les camps des déplacés parce qu'ils n'étudient pas et ils n'ont rien à faire. Kwa majina naitiwa Mimi Margarita. Humu muka tulikimbia tangia mwezi wa pili. Naishi hapa Rusayo ku bloke sa 59. Tunaishi humu, tunaishi ni tabu. Hakuna mwenyeko na maisha sawa kwenye alitoka. Lakini kufatana na vita tunaishi humu. Na tunashukuru ONG ziko natusaidia na chakula na nusu ya franga. Lakini haitutosheleye. Tuko na mafamie, tulishakuwa tunakutana kuko beba alikuwa wanapotea, tulishapatana. Lakini wakati balikia kutufanyia kontrole bali tukutaka badogo. Wakati tunapatikana na watoto, familia inaongezeka. Msaada nyeko nakuya haitusaidie tena ya kutuenea sana. Nasaidia kidogo inaacha. Kwa majina ni Mukamanzi Kabango Justine. Niko mwanamemba wa kikundi Tuungane. Tulikimbia kutoka Kichanga. Sia tulikuwa transfere kutoka Bulengo wakatuleta Rusayo D. Shida zetu tuko nakutana nazo humu, ukosefu ni ya mingi. Ile chakula yebako natupatia ni farine, wanakupatia ile farine, uko na watoto 10 hautapata jinsi ya kubijere. Hauna buchuruzi, hauna chochote, unakosa kama ufanye aye. Vile binatuma watu kwenda mubusharati, wengine wanaenda vunja juu bauzishe wapate vya kukula, wanakutana na maviolence kule, violence humu ni ya mingi sana. Na banamuke humu akakosa vya kupatia watoto, mwatakuwa namupa 2000 francs ataitika. Anaitika juu ya bukosefu, hana fasi ya kugusa. Na kingine humu shida ni za mingi sana. Sirtu bagarso betu humu habana kazi. Na baba bote habana kazi. Akishaona hana kazi
vinamutuma kuenda mu bubandi mu groupe arme. Barishaenda bamingi na wengine tu ni babandi kupasura mabasha umu hauwezi ona. Me kupitia nyie munaezi tusaidia, munaenda tutetea kule. Kila mtu munatusaidia kama wapartenere watatusutenire. Mtu akishapata jinsi ya kujitegemea habita mutuma kwenda mupori tena au bimutume kwenda mu busharati juu iko na jinsi ya kujitegemea. Merci papa. Les activités que nous menons sont certes actuellement focalisées sur les femmes. Dans le cadre du projet, nous accompagnons environ 89% de femmes et seulement 11% d'hommes. Nous pensons que organiser d'autres activités qui occupent ces jeunes garçons et ces jeunes filles pourrait aider à construire une bonne base pour eux d'autonomisation, mais aussi d'éviter les violences qui sévissent dans les camps des déplacés. Différents témoignages sont donnés par le ménage lors de notre activité d'évaluation. C'est que les enfants qui n'ont rien à faire et les jeunes garçons qui errent dans les camps des déplacés se retrouvent à consommer de la drogue ou à organiser des viols collectifs qui font que c'est vraiment une situation de dépravation. Majina mimi naitika kwa jina la Kazungu Ruzibose Foste, naishi mu bloke saa 28 Rusayo 1. Na mimi niko wa mkimbizi kutoka Kichanga, lakini shida zetu au kitu ambayo inaweza toa ku wafadhili wetu, sie tulikimbia, kila mtu iko na kazi yenye alikuwa anafanyaka. Kwa mwenye alikuwa mchuruzi, wengine walikuwa batayele, wengine walikuwa walimaji. Kila kazi tulikuwa tunazifanya, lakini kwa leo kutokana na ukimbizi, ulikuwa uko mchuruzi lakini unaweza kuwa unajua churuza lakini hauna pato ya kuchuruza. Unaweza kuwa uko mtayele lakini hauna mashini ya kushonesha. Unaweza kuwa unaweza tengeneza ndazi lakini hauna ile kapasiti ya kusema upate franga zenye unaweza uza mfuko ya farine kusema uanze uchuruzi au kuuza mafuta kusema utengeneze hata chapati na vingine. Ombi letu sasa kama kunaweza kuwa watu wa kutusaidia omwe, hata tunapataka kitu kupame ndio wanatusaidia, lakini yenye wanatusaidia nayo inakuwa chakula ya watoto na haitatushibisha. Jua mingi walikimbia, unakimbia kuna watoto 5 lakini wengine wanabakia. Wakati wanakuya mnakuwa familia 10 na banakuwa ni barashaba picha, wale wengine hakuna gizi. Unaishi nabo tu wanakula kwa ile chakula ya wengine. Asa ombi letu ilikuwa kusema kama mtu mwenye alikuwa na kakazi omwe tukipata mtu wa kutusaidia, kama nilikuwa nachuruza omwe, kama ni sabuni omwe mwenye anaweza kutuletea taka kitu kwa kutengeneza savoni na yua ginzi ya kutengeneza savo, ninaweza jitegemea, ninaweza fanya ile kazi. Kama ni kabuchuruzi, nikipata mtu kwa kunisaidia, ananiongezea omwe, kama ni kuchuruza ndazi, ninapata omwe ninaweza niongezea, ninapata kari kafarini, ninaweza fanya ile kazi. Nous sommes une association, mais nous sommes aussi engagés avec les déplacés de guerre au constat de tous les problèmes. Le projet d'autonomisation et de résilience socio-économique, c'est un projet initié avec les fonds propres des Smart Hub Kivu grâce aux cotisations de ses membres. Cependant, nous sommes à l'écoute pour tout partenaire qui est intéressé par ce genre d'activité afin d'avoir un impact considérable et d'entamer des activités un peu plus grandes qui puissent occuper ces ménages. Alors, nous avons aussi constaté qu'avec les mouvements des populations, les camps comme l'espace des Roussayo sont des camps sont des espaces qui n'étaient pas habités avant, mais aujourd'hui habités par ces grands nombres de personnes. C'est aussi un sujet climatique qui se soulève. Dans ces camps, c'est vrai, la nourriture est distribuée, l'argent, le cash est donné comme ration par les organisations humanitaires, mais les bois de chauffe restent la seule option des familles qui y sont abritées. Et donc, nous pensons que si nous avons beaucoup de moyens, nous pourrions organiser des activités de résilience qui offrent aux ménages du camp des déplacés d'autres moyens de cuisson que les bois qui coupent autour du camp dans les forêts qui s'y trouvent. Nous pensons vraiment que toute aide qui vient
des organisations internationales ou de la population en ville de Goma serait le bienvenu pour porter plus haut cette activité qui à la fois occupe ces personnes déplacées des guerres, mais aussi leur donne le moyen de créer un revenu qui les aide en cas de besoin. Bon, mimi naitika kwa jina la Justine Nyandwi, nikiwa mwanamemba representa wa kikundi Tuungane 5. Mimi nilikimbia kutoka Kichanga, tuko hapa tangia mwezi wa 3, niko mu block 12. Lakini tangia tuko hapa sie wenyewe tulikia na basha maliza enregistrement, hatuyapata ile bahati ya kupokea. Lakini sasa tulijikutana mwile kikundi yetu inatupatia kameme ka nguvu ya kusaidia kidogo kidogo jamaa. Lakini sasa tunaona kuile kidogo yetu yenyewe tuko nayo tunaona haitusatisfere kwa mabezwe zetu. Paske tulikia na jamaa yote, lakini ka nguvu ya kusema utaweza chunga jamaa, watoto, wa familia zenyewe zilitukutana humu, tunaona kameme inakuwa difficulty, inatuchokesha sana. Na sasa tunatafuta gisi ya kuenda mwele kikundi juu tuone gisi tutajizogeza mbele na kuhimiza familia, nguvu inakuwa ya kidogo. Kwa hiyo ombi yangu ni kuomba wakubwa, wa partenaire wenyewe wanakia tuasiste, watusaidie kututetea gisi ya kuturaforce, tuone kama nasie ka nguvu ketu kataenda mbele juu tuone gisi ya kuchunga familia, juu watoto bako wanahangaika mkiwanja kusoma hatusome. Vraiment ile mkatusaidia sana, itakuwa kitu ya kutusaidia mkikundi yetu na inasaidia na jamaa. Kwa majina langu naitwa Tausi Cecile Bichura, nikiwa presidente wa ICT ya Rusayo. Mimi nawashukuru sana ya association yenye ilijitolea kusema ikuye isaidie wa mama juu ya vikundi, ikaungaunga wa mama vikundi juu waendelee. Tusababu vile tulikuwa na mavita imeturudisha akili yetu fasi mwa kujoka na sisi tuko wa mama. Tunajoka wa mama kama mama hana kikundi kusema anaweza somesha mtoto wala pate kango iko nguvu, lakini hapo walifanya nguvu yote tujiunge fasi moja na tuone kama tunaweza kujizogeza mbele. Shukrani yangu ni kwao na basichoke tu. Wasichoke, waendelee kutusaidia na kutupendekeza sisi wa mama, tuone kama vita nezaisha, turudie kwetu tungali kuumoja. Mimi nawashukuru sana sana sana, isikuwe turu ya kwanza, na waendelee kufundisha wa mama, kuwapatia mafundisho juu na wenye walishafundishwa fundisha wengine bebako pembeni. Juu kama mama wako nafundisha wenzao, tunaweza endelea mbele. Niaba ya presidente wa site, mimi nawashukuru sana tena sana tena sana. Mungu awabariki kwa ile kisi wa mama juu tunateseka sana 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 mwa hii makambi. Tushakuwa ba responsable juu papa habana makazi. Papa habana makazi. Tukapata zere moya njoo tunaweza njoo tutumikishaka juu watoto wasome na wala wakule. Magumu iko mingi sana. Tunalala mubaya, tunakula mubaya, lakini juu ya hali ya ukimbizi. Asante, ukimbizi kaisha, tunaweza kushukuru, tunarudia kwetu tuko bien, na shukuru, asante. Sisi ni wakimbizi kutoka katika mtaa wa Masisi na Ruchuru. Tunaungana hapa pamoja na wamama ambao tumeweza kuwaunganisha pamoja. Ni vikundi 7 vya wanawake, ni idadi ya wamama 210 ambao tumewaweka pamoja kwa ajili ya kujitegemea katika vikundi vya akiba na mkopo. Na hao wamama kazi ambao wanaifanya katika vikundi ni kukopeshana wakati wanapokea pesa kidogo kwa mfadhili, yaani PAME, wamepata kidogo wanaitia katika mkopo na wanaitia katika akiba ili iwasaidie kesho yake wasikose chakula. Na hawa mama ambao tunaungana nao wanakuwa katika vikundi, lakini wana kazi pia za mlimo. Wako na jardin potager ambayo inawasaidia. Kuko menage 10 ambazo zilikamatiwa kama menage pilote ambazo zitasaidia wale wamama wengine ambao wanakuja karibuni kujiunga katika vikundi, ili hizi menage 10 zisaidie wale wamama kuwafundisha
namna ya kulima mboga na kadhalika. Na leo tumekuwa na mgeni, yani Smart Hub Kivu, ambaye anatusindikiza katika kazi hizo kipesa na kishauri. Amekuwa hapa katika mission ya kuongea na wamama ili watoe pendekezo zao ya kazi ambayo wanawezi kuifanya ya kusindikiza maaveke zao ili wasije wakakosa kitu fulani ya kutia katika mkopo ama katika akiba siku za mbele. Tumeongea na mfadhili Smart Hub Kivu na anakusudia kusindikiza hao wamama, kuwaunganisha katika mlimo, na wengine wamekusudia kufanya kazi za uchuruzi ya kidogo kidogo ili waungane na wapate namna ya kufanya ile akiba yao na mkopo siku fulani fulani. Hiyo ndio kazi ambayo mfadhili Smart Hub Kivu alikuwa ndani leo ili aongee na wamama, awasikilize na kesho aone kama nawezi kuwasindikiza namna gani na kufanya plaidoyer ya wamama hao.